Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ni akan buat bab 40 bab 40 bab 40 ni untuk punya masalah semki tu ni kacau tak lu ke ni bab 40 ni Imam Bukhari pengen le nâng có gần yêu sầm kỵ nâng ngăn gần cây hưu họ nâng có hình đấy hình đấy bên mana nâng có hưu họ nâng có đây gần yêu sầm kỵ ngăn gần cây nâng có hưu họ như này đứng đấy đây permana lebab ni nyeling matal ngan ni talngan sengki dalam bab ni tuan-tuan yang mulia Imam Bukhari pamai petgai hasa hadis tu kitab tu len ni naskah tu len ni lek 420 ni lek 420 tu jalan Abdullah bin Umar ni sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamda pecah sah. Pamda majlis pecah sah. Kunggang setia untuk pecah kap. Kunggang setia untuk pecah kap. Cepedam pecah sah neng di lebih al-hafya dan patnyo di saniyatul wada'. Sah nang untuk setia lah. Pecah sah cepedam di lebih al-hafya. Lebih kung cepedam ku pecah kap nah. Dan patnyo di saniyatul wada'. Dan pecah sah gai kung setia o. Pecah sah kung setia o. Mana là sah bình thường lah. Di saniyatul wada' bihtal masjid Bani Zuraik. Talbina bihtal masjid Bani Zuraik. Dan sebab Abdullah bin Umar matayah temu hongkau telampong negah. Telampong cah saya nak. Hasa hadis Imam Bukhari pengan dia deh. Pengan dia deh. Rasulullah SAW ni pamda majlis pecah sah. Pecah sah. Dilebih al-hafya cap damnya lah. Dilebih al-hafya bihtal saniyatul wada'. Tuan-tuan yang mulia dalam bab ni ialah tiap mai ber ni. Imam Bukhari cek penui hal saulah kensu lah hal nâng có hầu họ yang yêu sầm kỵ nó ngăn gần cái ngăn mình nuôi ngăn gần cái nó cảm là ngăn mình nuôi có ngăn lebih có atau là ngăn sifat có hầu họ chứ ngay bila cek hal ini dan tua maksud tak dalam ni dan tua masalah tak dalam ni tua maksud yang kasar dengan Imam Bukhari kan isyarat nampak khilaf ulama. Khilaf ulama. Entah ulama le cek ho, entah ulama le cek ho. Dah ini. Ya kata cek dengan le Masjid Toha. Masjid Toha. Toha nó ngành núi. Toha nó ngành núi. Nâng có thể cek ngành hô họ. Chúng ta ulama mình đừng ulama le cek ho, đam đừng ulama le cek ho. Chứng kịch Imam Bukhari ni kan isyarat đó. Chứ sebab nó cọ bab nó kan cek ngành le hal. Apa maksud ni?
untuk kenkan mai pak terai le masalah ni ndak khilaf ulama. Ni. Loh yang kedua kat tuntun yang mulia kecik hal nengai. Maksud yang kedua Imam Bukhari kan isyarat nampak ihtimalat. Isyarat nampak ihtimalat. Ihtimalat ni yun lại là makna lại có khả năng xảy ra. Có khả năng xảy ra. Cái yêu là ihtimalat. Đây. Thì là bị xâm kỹ lắm. Lo hạt tim nhớ cho bài đấy. Dan pemda pecah seh kung setiao. Seh kung setiao lah. Seh bình thường. Bukan là seh nó pahat. Atau là seh nó gong xem. Bukan seh bình thường. Pemda pecah seh kung setiao di Saniyatul Wada bihtal Masjid Bani Zurek. Lebih Masjid Bani Zurek dah. Yang kan nah. Lebih ni có khả năng xảy ra. Nè, ihtimalat ni có khả năng xảy ra. Xâm kỵ Bani Zurek ni nyemda di zaman Nabi ke atau entah hatai meng zaman Nabi? Benar tak? Benar masalah ni. Nè, ialah masjid neng nyemda di zaman Nabi ya. Nabi tu yêu ngan dia dengai. Chúng Bani sebagai dalil lah. Dalil beri phong cùng lại. Cek ngan gang hầu. Xâm kỵ nó cek ngan gang hầu. Về dalil kapong nang. Tapi ialah xâm kỵ nang Bani Zurek nang đây ngak atau pengan hatai mừng Nabi wafat. Thì tu Nabi to nang cam ta xâm kỵ ô. Đấy. Plot pecah seh nah pecah dilpi nang ngena. Nè. Pecah mừng lebih Saniyatul Wada nah betal Masjid Bani Zurek ni. Walha xâm kỵ cầm tạo. Xâm kỵ cầm tạo. Hatai mana gang xâm kỵ gang pengan ngan neng. Seolah lại sopat men pengan lah. Ngan xâm kỵ neng. Chúng bạn neng sebagai hotelil kang o. Hotelil kang o về phong cùng lại chạy ngàn hô nè. Nhưng akan về dalil về phong nào về nào bạc phong cùng lại chạy hô ô. Chạy ngàn hô. Cái do hô dalil lại xâm kỹ nâng ngạ đi zaman Nabi đây habis lại ngạ đi zaman Nabi chừng dalil khang về phong khang lại chạy hô đó bên ấy như ngạ hatai mừng Nabi wafat. Cuma nào hô dalil khang đó dalil khang về phong cái gì đó. Tapi dalil khang về phong khang lại chạy ngàn hô chạy ngàn masjid luôn ngàn gang là hô. Giờ này chứng mana lại Imam Bukhari kan isyarat nampak tegai là có khả năng xảy ra. Xâm kỵ nâng có thể là ngạ di zaman Nabi, có thể ngạ zaman hatai. Giờ chứng là bị nâng cái khilaf nâng. Bị nâng cái khilaf nè. Này. Tetapi ialah tu Imam Bukhari hagang ulama ku mujtahid. Hagang ulama ku mujtahid ni kad nghiên cứu bo ni masjid ni dari zaman Nabi ialah tu Imam Bukhari lah. Chứ sebab nak kecengan ke ngok ni untuk kan mai pak dari isyarat mai pak terai kedia nak kan nang chiang. Kah phong cùng lại xâm kỵ nên chạy ngăn gang hồ. Chạy ngăn gang hồ. Đây. Giờ đừng. Giờ là tôi Imam Bukhari lah. Xâm kỵ nên ta di zaman Nabi ya. Bukan là hatai memta xâm kỵ nên bukan Zaman memta di zaman Nabi ya. Thì tốt chặt sát. Mai talpi nâng. Masjid Bani Zurek nâng. Ta ngăn vậy là. Ta xâm kỵ tốt bên nâng vậy là. Đây. Pi deh. Belum maksud Imam Bukhari ngak bab ni untuk ki. Kemudian ni untuk tekenjah cepat penuh hal ni. Deh. Nguni dia akan maksud.
Nengko maksud Imam Bukhari ngak bab ni untuk ngaki. Kaya ben fiqh tu kat nam dah lah dalam mana. Dan mazhab do Imam Bukhari pan je deng lah. Pan je deng lah. Chứng lên độ lại cảm như tuần như mulia ngàn bab ni dalam kitab Bukhari ni phật buông chăm lại phật buông dụ lại quan trọng lah, สำคัญ nè phật buông. Ya lại habis lại tin pang atau tin khu Bukhari nè mà tươi yol ya ban maksud bab o nè da faidah ke lah, da faidah ke nè da faidah ke cái ban maksudnya nó là phật huyom untuk tekin nắm hu nè thì thao bay Imam Bukhari pan ni pu tekin thao mình nè tapi habis dia jual dengan bab nè chúng ta phải dah kiểu đó cái do hati giờ đi ni tu kan là kitab Sahih Bukhari ta sah kitab cái ta cái là kitab cái ta cái hati ini nè tetapi tebak Bukhari tepang Bukhari ni maksud kan mu pengan berfiqh tu Imam Bukhari chứng maksud Imam Bukhari pada bab ni tuntun yang mulia dengan untuk kebaikan mai bak terai la harus cek ngan samki neng hong ngan gang kerai harus atau Imam Bukhari dan lo ulama agak bukan engket tuntun di seneng lah benda ni cakap eng Bukhari men bukan lo ulama agak la harus cek ngan samki hong ngan gang ngan menui giờ cái lần này cái này là Masjid Toha Toha nó ngan menui atau di Malaysia tuntun di Malaysia dari samki cek là Masjid Sultan Ismail misalnya nih Masjid Sultan Ismail samki Sultan Ismail ni ngan nuôi boleh ngan nuôi atau dicek ngan lại ngan phong harus gay ngan phong okay deh atau dicek ngan lebih misalnya dicek ngan Masjid Dong Yu misalnya atau dicek ngan Masjid Phu Nhân okay giờ thì cái đại Nurul Ihsan lah Nurul Ihsan atau là Nurul Iman atau nó cái đại bên để chạy ngành Masjid Phu Nhân mà này là Masjid nướng tổ lampu play Phu Nhân vậy nướng đó atau là Masjid Dong Yu Masjid tổ di Jalan Dong Yu phải chứng tôi Bukhari nó hầu đó tôi Bukhari nó hầu harus cek ngan samki ngan menui ke ngan phong ke phong này ngan phong atau là ngan lebih atau là ngan sifat ngan sifat nó do cái samki peti misalnya để samki peti samki gheh misalnya sifatnya giờ là để sơn bom gheh đó lụ bom gheh đó chứ samki gheh đấy okay đó mana lại tôi Imam Bukhari harus okay là khuyến khích harus mana là giờ lại để khinh chạy ngành giờ đừng có hù gài kiểu walaupun dah khilaf masalah ni walaupun dah khilaf tụi đó gãy là khinh tôi giờ lại để khinh chạy lại hấu chạy lắm giờ lại để tôi là phong còn lại hấu để chạy chuối tapi bila te bohang chạy thì lại ăn trong chuối cái do khi lao này thì lại ăn trong hấu tuân bây giờ nữa nè habis lại hasa hukum hasa masalah mà khilaf kau gà này là ini bantuan nó là hoàn cáo hấu hay là hai trong hấu hay là hai chồng ngủ vậy là cái chế đó vậy là cái chế thì chế chuối
Tapi thì lại găng chẹ nó chống chuối. Cái do găng chẹ nó không tình lý lương ấy. Boleh. Deh. Walaupun tak khilaf masalah ni, da ulama lahu, da ulama lahu. Oh, cek ngan dia dengar. Dia khilaf ni lebih lain. Tuan-tuan yang mulia. Khilaf di ayat wa annal masajida lillah. Ayat 88 surah Al-Jin. Wa annal masajida lillah. Sebab-sebab semki nang milik Allah Ta'ala. Khilaf lebih nang lah. Khilaf lebih nang. Phong cũng lại chạy hồ ổ ní. Như lại bữa phong có lại chạy hồ ổ ní. Lại ayat nang nó bóp tuần mai nó lại semki nó milik Allah. Chứ sebab nó chạy ngang kai hồ ổ. Tất cả chạy ngang kai hồ ổ. Mới di ayat nang lah. Wa annal masajida lillah. Sebab semki nó milik Allah Ta'ala. Chứ sebab nó chạy ngang kai hồ ổ. Boleh? Kah nó sebab kah cũng nhớ là chạy hồ ổ lah. Gặp ayat nó gặp nhảy bình. Gang kumpan lại chạy hồ ổ này là ulama pumpung lah. Gang kumpan lại chạy hồ ổ này nâng Ibrahim An-Nakhai. Tabi'in ni. Ibrahim An-Nakhai lại chạy ngăn xâm ký không ngăn cai hồ ổ đặt khắp. Masjid chạy ngăn cai là hồ ổ. Tu Ibrahim An-Nakhai ni haram. Nè, giờ là chạy ini haram lah. Chạy ngăn xâm ký không ngăn cai. Malingkan surau chạy hô. Tu Ibrahim An-Nakhai. Nè, malingkan surau chạy hô, musalla chạy hô, madrasah chạy hô. Nè, ya kan madrasah Nurul tekan chạy là madrasah Nurul Ihsan ka hô, atau là madrasah Said Toha misalnya. Nè, để chạy madrasah Said Toha. Để chạy nâng hô gai. Tu Ibrahim An-Nakhai nè. Giờ là tu Ibrahim An-Nakhai ni cek ho ni semgi tok surau musalla deh atau là madrasah cek ho tompi tu Ibrahim An-Nakhai. Tapi ya lah tu Imam Bukhari lebih senang je dengar lah. Tu Imam Bukhari tu bukan lah surau musalla madrasah semgi cek ho gai. Tu Imam Bukhari semgi cek ho gai. Baik. Mưa tên lại mai. What? Mưa tên lại mai là trẻ hô. Tôi kêu tìm nhà kia xa xa nên là trẻ hô nên mình tên lil. Phong cả tế nó gạo hô tên lil nhớ. Phong là trẻ hô ổ nó. Mưa tên ayat 88 surah Al-Jin và annal masajida lillah. Mưa tên ayat nâng. Đừng có phong cả Bukhari thành lô ulama cả là chạy hầu này mượm lấy mai. Mượm lấy mai. Đây, chẳng hạn nào đấy, chẳng hạn nào insyaallah Imam Bukhari pamai tuntun yang mulia untuk tercai pecebah mai pak thiai. Đây. Dan tuntun yang mulia Imam Bukhari ngak bab ni. Đây. Ngak bab ni maksud yang kedua ya kesalnya ya kemana lại harus cek ngan semki ho cek ngan cái là cek ngan nuôi cek ngan po cek ngan play cek ngan sifat ho tongpi tu Bukhari benda yang kasar ke bab ni kan mai menjaga nữa lah yang kedua ka Imam Bukhari ngak bab ni untuk kentelak Ibrahim An-Nakhai untuk kentelak lah này mana lại ulama ni yang lebih nyai kamnya tuntun yang mulia telak ni kalau nak puik kan sesat lại kan chong kan telak không không khéo đó chăm nhảy nó là đâu hiểu vậy đó này kịch bab ni mai dan dalil mai untuk telak Ibrahim An-Nakhai baik dalilnya hadis kam ni lah baik dalilnya hadis kam ni. Đây, hadis cũng được bạn cầm này nữa đó. Đây, Nabi pamda majlis cah sai. Chập đơm sai cũng setia nó chập đơm di Al-Hafya dan potnya di Saniyatul Wada. Dan sai pecah sai cũng setia sai cũng pahat lah. Đây,
di Saniyatul Wada' Bihtal Samki Masjid Bani Zurek. Sebagai dalil. Hadis ni sebagai dalil. Kalau tak ingat mai vợ ni, giờ lại tak ingat mai vợ ni hadis ni cha lawan trong Al-Quran ni. Phải. Hadis ni seolah lawan Al-Quran. Al-Quran là samki ni milik Allah, cik ngam kai hu Ka phong để lại đó. Wal hal Imam Bukhari pa ma hadis men. Pa ma hadis men. Chúng ta ingat mai vợ ni hadis ni nya la cik hu. Phải. Semen Nabi tu ia Masjid Bani Zurek. Bani Zurek ni ngan núi nang. Phải. Nabi tu ia nừng bermana Nabi ngak ya ni bermana hau lah. Bermana hau. Bani Hasan akan kita dalil maya. Yang kedua kat đang nahu. Đang nahu. Đang nahu. Cái do idofat ni mdalu jadi. Tapi tahu nah idofat mdalu jadi. Chứ sebab nak Imam Bukhari ni tuan-tuannya boleh kalau tahu ayat nang ayat wa annal masajida lillah nang. Tu Imam Bukhari phong cũng lại chạy ngắn xâm kỹ nang không ngắn ngang cây hộ nó mực tân linh nó hô dạo. Tu Imam Bukhari nè, hô dạo nó mực ayat nang. Cái do idofat ni là mana pak hasa kalimah napa hasa kalimah ni nyimta luch ni. Nyimta luch ni. Đây. Ngani tayar penahu salah. Ya kasanyo idofat dalam ayat Al-Quran wa annal masajida lillah nang ya ialah idofat hakikiyah. Hakikiyah mana la milik Allah. Sebab semgi ni milik Allah. Hô milik hay apa kan khẳng định gì đừng men. Semgi ni milik Allah, hô kan milik hay Đây. Penegak ia là idofat hakikiyah. Loh? Ya lại tergaim gini. Đây. Kacau. Milik na milik Allah, milik hay chỉ sebab na semki na play play tepiak bưng qua ghê dần đừng men bao khinh nhã này đừng men nè semki na milik Allah chứng sebab nang hư play hư bưng qua ghê làm nang đặt khát nói kia milik Allah nè Lalu yang kedua, idofat yang kedua. Idofat yang kedua terkait dagamnya. Tapi kadang-kadang dia tahu amen. Ni idofat majaziyah. Majaziyah. Sebagai nyim. Idofat nyim. Nyim nâng untuk cái nước yang tahu. Giao nừng men, giao kan thế này là ô xâm kỹ nữa tổ ông nâng kan Masjid Toha. Cái là mọc sót để nó khan ra là masjid nâng tổ ông Toha. Cảnh đại Masjid Sultan Ismail. Di Malaysia lah. Tôi chạy người đấy di Malaysia nè. Masjid Sultan Ismail. Cảnh để lại nó khan ra là masjid nâng milik ông Sultan Ismail. Cảnh cái do bố nuôi nhím mình. Masjid Sultan Ismail bermakna le semki neng Sultan Petau Ismail ngak. Nhớ đừng bên. Tapi kan milik ông ông nó ngak. Kelak gil tepiak ngak. Cái là masjid nó tổ ông neng milik ông neng khăn pegang le semeng khăn pegang le semeng kan ini. Tuan-tuan bây benar. Chính ia là benar idofat majaziyah. Sebagai nyim men milik Allah ya hay thầu cái Imam Bukhari có lại xâm kỹ là milik Allah cái chính sebab này Imam Bukhari lại phong cả tế bà ayat ni man nhai là dạo
ayat ni ba menyai nak kha yang becek ngan le chong ya nghe bên xâm kỹ nó hay thao là milik Allah hay có thao ngay milik Allah không milik hay tetapi dicek ngan nang sebagai untuk pegang thao nữ giáo nữ men chứ giờ là đây là xâm kỹ sang Allah này hạp lấy yuan này sang Allah sao dọc lô bố thao bị lấy á nghe tụi nhà đó xâm kỹ đồng dầu misalnya để thao lại xâm kỹ đồng dầu tội thì chỉ là nóng dầu ông tội nữ pegang thao xâm kỹ năng xì ông tội về thao lại xâm kỹ năng tội thì bị năng xì bói giao nâng tuần chính sebab này Bukhari là gây chạy ngàn đấy ông tội nữ pegang thao lại xâm kỹ nó tội bị lay atau là xâm kỹ nó gang lay lại ghiền ngạ giao nâng chứ cả là bị lệ gang nâng hay là tần lại bị lệ gang nâng bảo cái chuyện Imam Bukhari lại Ibrahim an-Nakhai mực ayat wa annal masajida lillah ni pamemnyai là khả gang bị chạy ngăn xâm kỹ bị chạy ngăn ngang cái chồng logic logic đây cái do từ này tuần nhiều mùa lía do tôm nhà cam này nha nahau nó liên quan tới nahau này idofat yang ta lucu ni đây ya lại lillah ni idofat hakikiyah ya benar cebah ya nè tetapi habilaya te yêu ngàn ni sebagai idofat majaziyah nyim sebagai nyim đây do kata lim nhà cam này đó đây samki Sultan Ismail tekan untuk beritahu lek semki neng Sultan Ismail tilpi ni dan gangkung kelak gil ngak dengan Sultan Ismail ya neng mana kalau dia dah kan gala semki neng milik ông neng mình không milik ang kai kan mana cái semki milik hay semki milik hay milik Allah mình ya neng này milik Allah Ta'ala giáo tụi em nghe ní tập đau ấy kadang-kadang theo để ý mà yêu là idofat majaziyah ní thì tập đau ấy tapi theo để ý này giáo cái gì đi giáo cái misal giáo cái cái ní tân nữ sải này tân nữ sải hakikat nhiều nó hay hakikat về say xạ nó hay Allah đấy bukan là terai bukan terai ngak về say xạ bukan pui ngak về say xạ Allah ngak về say xạ ngak về say thì nó xạ Allah mình hakikat nhiều. Tetapi apabila terai nak tenuk ni, yang yêu terai có cái yêu kia. Bữa yêu lại Allah tenuk quá. Tetapi yêu lại terai tenuk, hư tenuk, nhu tenuk. Đấy. Cái do thì nhìm, penuh ni ia lại majaziyah sebagai nyim. Tapi hakikat man Allah man gangkung be tenuk về sak sai nang. Tapi gần kia tự yêu nè Allah tự nữ say tự yêu nữ bỏ ai yêu đây tự mày yêu nữ tự nữ say nữa nữ bỏ ai yêu thiệu tự nữ say nào yêu thiệu tự nữ say chứng bản nó sao bậc hình nhỉ men hakikat như Allah về xạ say nâng nè atau hasan misal guys tuan-tuan yang mulia Giao cái kệ vậy Giao cái quả Nè Quả đây Hakikat nó hay về quả Allah về quả Allah về quả Nè Tapi gần cái Betul yêu lại quả nó quả Allah vì bố mẹ yêu lại quả phổi, quả Covid misalnya Covid đó vậy cái mẹ yêu quả Covid và hai Allah mình gắng cũng bị quả nữa
Mungkin yêu là Allah gọi được gọi to Allah không nhà được quá. Cái giọt cái này yêu là nhìn hakikat nhau thì thao lại mai mừng Allah gọi nâng Allah telah pe gọi. Tetapi yêu nó yêu ngàn nó untuk gilgang nyo thao lại happy lại boh giờ nương thao lại gọi virus nâng giao nữ men cái gương này dân đừng nghe là gương này dân đừng nghe đây để paham là sầm kỵ mì lệ Allah giờ mà nó chạy ngắn găng cây này họ yêu chứng nó hả nhảy đừng dạo hay có thao gai sầm kỵ mì lệ Allah hôm mì lệ ông lại ở sao đấy hôm mì lệ ông lại ở Berarti yêu ni untuk senang kerang. Senang kerang kena tuah semki ke. Atau yang kena gitu lah. Kena tam kat semki lai. Cái thao đó. Để chắc là tam đi đông du ấy. Chúng ta thao đó. Tam biết nó tam cạo đó. Vô nừng men. Chứng sebab nó tuan-tuan yang boleh Imam Bukhari lah. Ibrahim An-Nakhai. Ba ayat ni mai ho som ho yao kalau Imam Bukhari tahu ayat nang Imam Bukhari tahu ayat nang tetapi nyo som mai lebih nang ngang tahu gai semki na milik Allah tetapi dia cek ngan ni sebagai untuk berangkun berangkun tahu mai lah ayat pula Arab na ialah semki Kuba Loh dah semki Bani Harisah entah jauh neng chứng cái này tuần như bila kadang-kadang thì đào bút đội nhìm lù đó nè thì hỗ thầu mình hakikat nhớ Allah telah tompi nha tapi thì nhìm bút đội untuk ialah pasnang kegang nya kau pasnang kegang deh giờ cái gừng tai nữa nghe hakikat Allah telah gừng tai tapi gừng kia đấy thế nên là bị tai nạn đâm tai nào số là cho bạn nó bị kỹ đó bị tai nạn quá bấm nhảy quá là Allah gừng tai nghe cái là bút nội nhìm bút nội tên nhìm mình và đừng kia nhìm không kia nè Ayat wa annal masajida lillah ni tuan-tuan yang mulia di surah Al-Jin ayat 28 ni mendapat maksud tu dalam ni. Tiyah lu ni, tiyah lu. Hakim nyatal geng neng, tiyah lah masalah ni. Dalam ayat ni mendapat maksud. Mendapat maksud nah. Ya kasanyo kak manusia syirik hang Allah. Ayat ni nah. Ayat neng ya kasanyo kak manusia syirik ham Allah. Lebih-lebih kat masalah semki. Lebih-lebih kat masalah semki. Masjid milik Allah. Untuk Allah. Bukan milik hayo. Bukan milik hayo. Milik Allah men. Ya undang. Milik Allah men. Terai temu semki. Terai temu sangpo, tetapi terai lek semki neng semki tok terai. Milik terai, saulah terai temu sanggang, ploh terai lek sang neng sang tok terai. Giáo neng lah. Terai temu semki Allah, milik Allah. Mà terai lek semki neng milik terai. Tok terai man. Saulah terai nak temu sanggang, ploh terai lek sang neng sang tok terai. Vậy là gì đấy pan cài cuối tòn đó. Bạn ấy là làm ta đó bạn đó. Làm ta. Xong kỹ nó milik Allah như lại milik tao nhiều. Sau là tao mới sang gang gì đừng đó. Tao mới sang gang là hộp bò sang. Mà thế nó sang tao mới sang gang là tội lá với tao bờ ba để sang độ cầu á. Nhà pan cái băng quy tình đó là bên đó. Ini nung ada, ini nung biar samki ni sang Allah kan sang dok hai kan sang dok ông đây ông thế tapi tìm lại tự sang nó sang dok gái gương công đó, đây cần gương xịt đó, ayat này khan về để thôi được, là ayat wa annal masajida lillah, ayat này khan về để thôi được, ya kasa,
Yang kedua maksud ayat ni dia tambih halau di dunia ni milik Allah. Ayat ni apa maksud dia ni? Tambih halau di dunia ni milik Allah. Tok ngok bak halau po di syirik cuy. Nah, ya ni apa maksud ni guys. Pam yau po hau makhluk cuy. Yang kekelau angkuta untuk sujud Allah di sujud yang kerai cuy. Dah maksudnya kan? Dan yang keempat, masjid di Medao milik seorang lain kedai. Masjid di Medao milik seorang lain kedai. Cek ngan KO. Ayat ni yang beri maksud ni dua. Ya Ibrahim An-Nakhai faham ni benda KO ni. Masjid ni milik hai milik seorang lain tetapi cek ngan KO. Tetapi lah miliknya lahu semkit na milik Tok Sultan Ismail nya dah semkit na milik Tok Taha bukan nya dah tapi cek ngan jom nâng atau semkit nâng berai hasa phong lai semiang mình tapi berai hasa phong mình semiang nè phong lai yak tai terai atau phong lai tui fair kah terai tu pesmiang phong lai tui tu pesmiang nâng là benar đặt khắp ya lai tui tai nyo như pesmiang yak tai nyo như pesmiang atau lai semkit na untuk mazhab Syafi'i men mazhab cái pesmiang là đặt khắp ya là ya đừng là tuần về thầu ya là ya đừng là trong vùng cái do ijma ulama ya mafkat tompi ulama ya haram pun tengok gang gang lai lại semki tu nyo dan như kan gang lai semeng kan gang lai semeng haram pun tuan-tuan pada ijma ulama dan dalam ayat Quran beritahu dosa 44 dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayat dah lah ayat dah lah 124 surah Al-Baqarah gang la ya tar lebih zalim cheng gang kung kha gang na tu semki jangan hau zalim cheng gang deng olah ju dosa pun kan dosa sit chứng sebab nang ayat wa annal masajida lillah ni maksud yang keempat như vậy đừng là masjid hu milik hai seorang lai kedai hu milik dat khap cek ngan KO kan cek ngan lah KO misalnya te kan cek ngan ni ngan ti KO untuk gangkeun ya đừng men tetapi lek miliknya atau milik phong như men gang kai mas meng hu hậu đặt khắp hậu đặt khắp tu sa buông atau là xâm kỹ nâng nó phong han hambali mình smiang như khăn bưởi cái mình smiang hậu bên đó ngạ nữa là hậu trong cái do mafkat tông pi ulama ya là haram buông lebih ka ya lemnya kam ni di ayat 124 surah Al-Baqarah Allah telah bercebah ya semki ni gamai semeng lah kapan mazhab lai sekalipun gamai semeng kayaknya semeng waktu terainya semeng waktu nyawa lah jangke mà tui mazhab thì để semeng misalnya dạo tai để để semeng họ tu sap ngạ đừng họ tuần chứ sebab nó cái nó mình lại bao cả mày semeng thì nó bụi nó lại chuối giờ lại tên lại nó trong đều vợ khả gắng để trong đều vợ để khinh pan mà dập nướng để semeng nào từ nhiều khinh semeng thì sao như con play view như mai như khinh semeng như cô ngân tao những ngạ gai bằng gai có khả năng như pan mà dập gai nói tên là lại nhố tên là tẹo như bẹn như sừng kỵ là hồ đặt khảo cái đó bạn nấu cần milik đấy kan milik Allah men milik
bukan milik dia. Habis lai trai khá gắng bởi miệng ó seolah trai patah lek semki ni milik trai. Giáo nừng. Giáo nừng là habis lai trai khá gắng bởi miệng ó cái yang pan mazhab giáo trai ó misalnya trai khá bởi miệng ó. Seolah trai khẳng định bởi makhluk tháo bởi manusia tháo dan bởi Allah tháo bởi Allah tháo lek semki ni milik trai. Giáo nừng tu sao công nè, anh tu sao xịt. Cái sâm kỹ này họ hay họ Allah mình. Chứ sebab nâng gang like đây mai ngạc ibadat làm sâm kỹ hô tổng bì. Giá lại sau gang like lại sâm kỹ nó mi lệ nhấu. Giá lại sau gang nó nhập bata như lại sâm kỹ nó mi lệ nhấu mình. Nhập cái semeng là semeng hô đặt khát. Galai semeng tui mazhab nyo o ka atau le tui phong nyo o ka nyo bai semeng o dia lại milik nang nyo akan huklah o mengtuap ka nu yoni ni huklah o mengtuap ka ya kasa nyo syirik ham Allah yang kasa nyo syirik ham Allah tuntun tahu ya dosa syirik Allah telah menyebut dalam Al-Quran Allah telah ma'al. Dia phải cả nó bên đó nè. Giờ lại sầm kỹ nó nhập về ra máy semeng ô. Đôi xa lại hơi tui giàu cao ô. Nhập về máy semeng ô cái do hơi ni, ngại giàu cao ô, tui mà hợp giàu cao ô. Giờ lại giàu nướng, nhô hụt là ô giờ làm nhà cầm nấy, tu học cả. Giờ cả xã nhô nâng gang cùng chụp bay syirik napa Allah Ta'ala. Ya kasa. Yang kedua nyuluwan hong ayat Quran hafal surah Al-Jin. Nyuluwan hong ayat nang. Ngadan lek nyudrah ka hong ayat nang. Ayat na po lek milik kau, nyu lek milik nyu. Boy. Semki na milik kau, nyu lek milik nyu. Nyu ni semua hong po lah. Nyu semua hong po. Syirik na. Chứ sebabnya tuan-tuan yang mulia ya lại tệ bại ở tệ thảo mình đây tệ bại ở tệ thảo đây tệ hội cả gang tùy thế ô tệ hội gang ni ban che thế ô tapi thế ni lệ với làm syirik tệ thảo của thế ô wa na'udzubillahi min zalik đây gang lain memta sifat nó về bộ kalimah vỡ đây lo kadang-kadang Allah telah ok kiểu như tôi mới làm syirik tôi làm syirik kìa giờ lên tâm nhạy cảm như syirik ní tuan-tuan yang mulia tu kan câu yang so kan câu yang câu mo câu natang câu pun ke jau câu kan beneng so beneng temui ya tapi benda ini dia gang ibadat ini kadang-kadang syirik tau keterai ni tu ngak ibadat ini kan ngak om lai mai mừng sebabkan berat tui terai mai mừng sebabkan berai gang ni che terai mà group terai ni nak temu dalam syirik wa na'udzubillahi min zalik. Nhớ syaitan đó. Nè. Syaitan. Nhà tu đấy mà lại cắt khăn lại dalam phong terai ni minta hagang ni Allah telah akan pergi temu neraka ke lepai deh. Tu apa yang malaikat so. Group anh tu áo. Ini kan ini. Này, chúng tôi nói tuan-tuan yang mulia thì khen nhai gang khen khạ gang ni habil lai nyu. Nya tu kenat misalnya tu khạ bismiang ni yo habil lai nyu ni kafir atau nyu ni ya bui-bui lah. Atau nyu mai ni nyu ngak nasa semki terai. Vậy đó thì dập teo. Tôi bên đây mai ngak ibadat walaupun nyepan mazhab kai. Nyepan mazhab kai. Boy. Mai ngak ibadat. Mà terai ni nak khak nyu, bo thể lệ terai ni mazhab terai ni selamat je ke. Tuan-tuan senang ya. Terai lệ mazhab terai ni. Ya lên ngày ni depan Syafi'i ni.
Bởi thế nâng lại mazhab thứ này selamat nhá kệ dạo 100% á cái. Hai thành lại. Đây, kể cả đây imam pun mazhab nó katan je lại je nâng ôi. Có cái ý kiến như nâng nó cần tôi hốt tôi ốp lộ. Mà ca bảo đảm ở cái đó. Hai thành bảo đảm mà lấy kapan tu Hanafi ni dạo chừng gang, kapan tu Maliki ni dạo chừng gang, kapan tu Hanbali dạo chừng gang, kapan tu Syafi'i dạo chừng gang. Hai thành lại. Right? Chứ sebabnya kami semang kapan mazhab kirai sekalipun bertanya ahli sunnah. Oh ya lah. Nè. Tên nắp tẹo này ya oi đừng lah. Ya oi đừng. Ya oi này gộp trai này lệ mưa làm syirik thau trai. Ya dalam ayat ni pe thau cebai ni. Gang laia mana lại sầm kỹ này bị lệ rồi nhó. Dem nhà vợ bằng gạ tuan hok kelah om mengtuapkan yang kasanya eng syirik dengan Allah. Dia sengki nang Allah lại tọ nhau. Allah lại milik Allah. Mà gái lại milik cao gai là một chân hung po nữa. Ngang hàng hung po. Rồi, thảo ó nó bên đó nè. Allah lại milik cao như lại milik cao gai. Giờ đừng mà. Nhưng mà kalau man akan buat cenderung po. Gang ni huklah mensyirik tu. Bahaya pun tuan-tuan. Yang kedua cái gang ni lewan hong ayat 28 surah Al-Jin. Saulah nyu ni derahka hong ayat ni. Hau tui ayat ni taat tui ayat ni walhal telah dalam Al-Quran kena pergi taat Allah, kena pergi taat Rasul. Baik, taat Allah ni bermakna tu Quran. Hakan taat Allah ni Quran tu Quran taat hong. Ban Quran hu jio ni ayat ni wa annal masajida lillah ni hu jio ni. Mana leh ni taat orang lah. Chứ sebab nama fakat tong pi ulama tuan-tuan bertahu ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah gang kung jadi ni gang kung khak gang bên mes semki de o ni cái do stop gang tui giàu trai o mana dan đừng mana akan tu sapung akan tu sasit akan let temu dalam syirik Allah telah maaf kadang-kadang Allah telah maaf dunia akhirat. Lu ayat Quran Allah telah maaf dosa syirik. Chính sebab dah tuan-tuan yang mula untuk menjaga syirik kam ni ya magang teruk kan. Tetapi tapi cakap lah ialah syirik dia cakap ni terbaik ni lelah je. Ni pom ni dosa ni sebab ni terfinyak kam. Ni pakalai lingwatan syirik baterai nak tengah syirik atau cekak cip giờ lại nữa cột bọc chuyện rồi nhớ gần như đi nó để ý ở mấy này để ý đây cái mấy sâm kỹ trai tàu kệ dạo tai thì thì khăn sẵn nó thì bề sâm miệng khạ gang tẹo ra là nhiều sâm kỹ thì lệ tôi làm syirik mà thầy thâu có trai giờ lại tìm tai tội nâng có khai bự wa na'udzubillah min zalik. Ya dalam tai tu nang kau cing bawa akan cing kafir. Tai dalam kafir. Nah, itu sebabnya Allah telah dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai yang kum beriman, hal iman ya tapi harus ingat juga. Ittaqullaha haqqa tuqatih, hal disyirik cuy. Hal disyirik cuy. Hal iman sekalipun, hal yang kum beriman sekalipun, có khả năng hơi sẽ syirik dengan Allah. Sebab nak bercakap lah disyirik cuy. Nah, hasaka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuy ya hầm tai, hơi tuyệt vời gồm hầm tai, cuy mà liên căn tai dalam Islam, tim tai dalam neraka cuy. Baik. Jadi sebab nak bercakap lah. Nah, ialah dia cakap, pi amalan tu. Ngak kelis asal.
Dah. Masalah Nabi ya deh. Tuan-tuan, sebab nanti Bukhari ini dipapatkan di tahun dulu ni. Pakar-pakar. Sisi ni kadang-kadang dia lekeh deh. Ia bo bình thường. Ia bo. Đấy. Nyomong. Tapi pap quan trọng là lô gắn tóm nó như thế này. Đây. Tóm như thế này lô căn kiểu. Đây. Chứ nghe dengar tuan-tuan yang mulia. Lên tebak gengkai kat lah. Deh. Masalah ni kongnya tapi tebak sedikit dengan ngak samki ni cek ngan dầu bơ hù gai. Với thau gì đừng nè. Để kinh cek ngan bơ có hù gai, giờ là để kinh cek Nurul Ihsan có hù gai, Nurul Iman có hù gai. Đấy. Tapi giờ là để huột lụ sấn. Xem như để cek ngan. Ngan lebih nó như hay chàng. Này. Giờ cái Nurul Ihsan lấy có hù gai. Nurul Ihsan. Ngat lên ló nó lụ thế cả. Tapi giờ là để cek ngan samki, ngan lebih hanya hay là. Why? Samki pi nâng. Sao là samki phu nhận. Cek phu nhận tu. Why? Atau là samki đông du. Cek masjid đông du. Why? Benar cek hou. Giờ là kan cek oblah lah. Tapi giờ là kan cek hou. Islam berai, hukum berai. Đây. Hukum berai. Yang kau nak cek hou dah Ibrahim anak iman cek hou nang. Ya kita faham ayat ni hulki lah, hulki. Nè, Imam Bukhari pamai pap ni kan nhảy được là lại dạo xong nhớ về faham gì đừng ô. Đây. Chứng là ngạ sầm kỹ nén cek ngan dầu bự cái hù gai, tetapi nhai lại cek hù puan cũng phải cả cái phần ikhlas nâng. Nè, cái nó ngạ lại nghĩa là ngạ sầm kỹ nâng, rồi cái nó cek ngan cái. Để cek ngan cái ni untuk kenkan nè untuk kenkan boleh tahu le semki nang tengah ya gil dok tengah nè untuk menalai về nữ cho cái này kia như thảo là lại semki nang mẹ mưa tengah atau ibu lah. Tapi quan trọng nhớ rằng cũng cek ngan ni em ni nhảy nó pak rằng cek ngan vậy đi nè phải cakap ikhlas. Maksud cek ni kerana Allah. Maksud cek ni untuk sebagai gương mẫu kham nu về gần cái gần ngạ chariah cái. Benar ke? Benar ke? Atau le cek neng sebagai nước cho cái này kia cái thì ngạ đấy untuk nước cho cái ní mức kham nu nó ngạ tuổi ngạ chariah tuổi. Giờ lại bên đăng kiểu. Thì cakap lah, cakap ikhlas lah. Giờ lại cakap ikhlas, pi pahala. Boleh? Pi pahala. Giờ lại cek ngan blok untuk terlebu, terai ni ngak semki, terai ni kia, terai ni nai. Pi pahala. Cek nak hau, tapi pi pahala, hau pahala. Đây, cuma ada rangkung cek ni xem nyu phải cakap lah, benar lah. Cakap bên yêu là bên ikhlas nè, quan trọng là ikhlas nè. Islam bị chế nè, Islam bị chế. Khi lao cả mấy, bây giờ khi lao chứ, tôi có hậu cái, tôi cần chế có hậu, tôi cần chế có hậu. Bây giờ ta khi lao ulama lah. Tapi pen khang nữa, phong cũng khang đó là chế hậu. Lu ulama lu là chế hậu. Dalam nama ta Imam Bukhari lại hậu. Nè. Cek ngan ho. Chứ sebab nó di Malaysia, di Indonesia boy. Ada Masjid Sultan ni, Masjid Sultan T boy. Mana ada semki nang nó petau nó ngạ nó. Nhớ đừng đó. Chứ tôi chỉ cả ikhlas là kiểu. Nè, hội nhớ là tôi chỉ cả ikhlas ngạ một sọt kinh mượn ngàn thế. Bên đây hộ bên đây hộ pa lao. Cek na hộ. Tetapi pahala. Pi deh. Plo lên tâm hạt sạ bên bụp nội làm hạt tế này. Này bụp nội làm hạt tế này. Dầu cá pecah seh cung setia. Pecah seh cung sẵn sàng. Seh cung gang độ setia vậy đó.
xe nó là xe kiện đó vậy là xe công stea đừng giờ tìm tạo đi nhau làm bạc lúc gầy cái chặt xe nữa nè vậy là xe công stea xe nó họ đi ô bạc lúc gầy họ đi ngộ nhụ tên nó bị chừng bắt đập ô bạc lúc gầy ô bị chừng cái ô sò bạc lúc gầy lúc bị bừng nghi bầm này nhau hong sponti bừng ngư đi về bọc hơ của nhà hút bươn đây ngui trụ nhau đấy rồi về bầm này nhau kia là giờ làm nhà cầm này là ôn tổ với nhau khẳng với nhau hút bươn đội gồ kìa giờ đừng đây sai này gọi là sestia này là sẵn sàng đó gọi là cái mực mày chặt cáo cái sẵn sàng đi mà này lấy từ lâu mừng bị đơn đấy về cả từ lâu đó bạo lâu gai đó đây plan đó ổn tốt giống như nhà cầm này là bạo lâu gai hoặc về đi nhỏ về chừng kiểu về này về bưng đập kịp nghi giờ đừng đến xe công steo này xe công steo này xe bình thường đó xe là gồm bình thường đó vì là cái mực này chỉ nước bạn cái mực bạn nào chát đó chứ đừng phải là đây lố hasa cái nâng như hafya nè chập đơm di hafya al hafya bihtal saniyatul wada nhau này là biết gang là 10 kilo đó là biết gang 5 cây số đó là 10 kilo mừng hafya al hafya bihtal saniyatul wada dan saniyatul wada nang natal bi masjid Bani Zuraik ini kam haklo đây upload tuntun yang mulia Nabi pemda majelis untuk casah ini terkait ini bila depan ini jadi senang lah Nabi ini mana là cá xem ô cái đó thì đừng gì chứ đấy Nabi ngã nên đâm một sọt không cái lần một sọt ô nó hô giàu tươi ô đây tươi hô giàu tươi ô nè tươi tụi ngã peka đó như tụi mượt làm bia đấy tetapi Nabi bukan ini dengo Nabi bukan ini dengo Nabi berjasa ini untuk pahat jihad Nabi berai jasa ni pahat chúc cung đấy atau lịch cho đuôi e đấy cho đuôi e Nabi ta đời mình lah untuk mà lại cặp ca nó untuk senang cái trai là cái lại nằm sâu cái máy để thầu cái bói để nằm sâu tại cần thầu giờ đừng bên chỗ cái là ôm một sọt kinh bài vào trai đấy ta mà chỉ li mi vào anh ti trai nó một sọt tuần giá đây một sọt tuần giá tôi là biểu cái gì đừng đây là bị việc chặt sai chặt kiện đấy đây mơ lắm untuk pahat jihad untuk pahat jihad vậy làm tạm xuống tạ máy tháo đau sai đây nghe được là pernah mai buat bab ini cái này đừng là tuần của dia Imam Bukhari pamai bab dosa ni đừng nghe yang kasanya kan le harus samki jangan kai jangan ki kan hau tong pi nah yang kedua ketbaha bab ni mak untuk telak phung ulama dalam nanda Ibrahim An-Nakhai lah lại samki jangan hu Imam Bukhari saulah kan lại Ibrahim paham như đừng là hu dạo logic không đây paham như đừng belum ayat wa annal masajida lillah pamai đạo nó dạo đây cái do ayat wa annal masajida lillah này hay có thầu cái Imam Bukhari có thầu cái và nó milik Allah samki nó milik Allah hay có thầu cái đây tetapi cek ngăn cái này như
temu dalam neng ya temu dalam neng nah cái tu cek ngắn cái nó sebagai penyimen untuk berantau lebih dari ini ibu masjid Kangku Ba misalnya untuk berantau lah masjid untuk di Kangku Ba deh ya là để cek ngắn Nurul Ihsan đó atau là semki neng để cek ngắn Đông Du misalnya boleh untuk berantau là nhiệt độ thì chỉ là Đông Du nhìn đừng mình chú cần là masjid neng thuộc ông Đông Du bukan nó làm lũi đấy atau adalah masjid nang masjid phu nhận đấy masjid nang tổ gang phu nhận sao bukan đấy untuk kami tahu le masjid nang nhiều tổ thì quận phu nhận nhớ đừng là đấy ý đấy tuan-tuan tuan-tuan insyaallah kanak-kanak dalam damasa kali akan terbuat bab lu tu insyaallah deh. ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك